Dito na ta sa atong main event ha. Team Jason Shantoy og ni Darlene the Black Panda kontra sa Team William Ismail og ni Erne. Midaog sa game 1 ang team lang William. Kini game 2 na. O kini atong double header bakbakan diri sa Cantabaco, Toledo City. Is sponsored by this following people. Angel Saik Alabi, si Randy Minyusak Larita, under Pitik Partner Promotion organized by Boss Jorjan Alporque. 2-0 ato skora pabor sa team nilang Jason sa atong game to. Ang team lang Jason ani para tabla, ang team lang Erne ani para champion na. Okay, back to live action. Servisyo Jason 2-0 ang atong score. Point 3-0. 3-0 ha, in favor of team Jason sa atong game to. Jason to serve para 4. Erne, gikaut sa Laom Yuta o ana. Bad item. 4-0. Kini para 5 na sa team Jason. William Lobo. Gipikan ni the Black Panda. Out ball, side out, side out. Kini para 1. 4-0 ato score. Shantoy. Ay, gipikto sa lolo. Pabor kayo. Allah kaniya. Milapos ang timbre ni Ismail. Uwent. 1-4. Kini para 2. Servisyo Hirni. Agaylo. Oh. Sayo ta pa. Sayo ta mga board club ya jud. Joma. 4-2. 4-2 na ha. Oh, 4-2 kini para 3 na. Servisyo Erne. Iki Lolo. 3-4. Servisyo para Igualis. Darlene, Gilobo. Gilayat ang Lolo, grabe Lolo. Oh. Jason. Answered by Lolo. Ana? Jason, tuara. Step on dagas na. Ismail mga kaibigan, gidang. Kuha pa. Wana. Ay, out ball. Ang tira ni William. Side out, side out. 4-3 sa isang puntos ang kalamangan sa team Jason Shantoy og ni Darlene the Black Panda. Ismail Shantoy, 2-shot combination. Grabe ha oy. Hawan pas kang manang. Gibarbasan ni Erne. Hastang ok-ok, patay hastang ok-ok. 4-3 kini para Iguales. William, tuk mura kalit kuha pa Ismail oh. Nice defense coming from Ismail. Erne, tuara. Wala. Bill to bill action na. Heavy rainfall. Grabing William Gibubu ang William ay yung sakto 4 Iguales na. Kini para labaw na. Darlene, William. Darlene, medyo apikin ang kontra. Tara, kumbati, bumbahi, birahi, tsatsahi. Tara. Uwan, pauwan. Nagpauwan na si William. La William again. Last. Grabe, Spartan shot. Tara, Ernie. Ala, grabe sa mulungan Ala, kaniya. Buhay pa. Punikol kay buhay pa, kol. Kiri-kiri kay bibintang Shantoy. Grabe Grabe to. Indutay. Binukbukay sakto 4-5 na 4-5. May overtake na ang team William, Erne og ni Ismail sa atong game to ha. Servisyo William para size na ni.
Lah, Herne, may pusing, may bundak. Herne. Lah. Ay, spike! Thundero spike coming from Ismail. Bungkag si Jason. The legendary eagle. Oh. The legendary eagle. Size 4 ha. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa Sarapo kang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco o Arnoco, basta Arnoco Disco. O kang Infos Kids Hardware. The coolest clothing line in town. O na yato ha. Ano ili? Tamat mo na. Size 4 ato skora sa atong halftime ha. In favor of Team William. Kini para City na. Ay, Tora. Darlene. Win, City 4. 3 puntos na ang kalamangan. Servisyo William. Para 8. Darlene, ala kaniha. Uy, hiwi pagkatira Darlene. 8-4 na. Tinunga na itong score. 8-4. Okay ni para 9 na. Servisyong William. Tara. Out ball. Side out. 9-4 ato score. Here comes Darlene, the Black Panda para 5. William. Ala kaniha. Sus, limpyuha pagkatrabahong William. Gitilaan ni William. 8-4 ang atong score. 8-4. Servisyo Ismail. Netbag ang tira ni Jason. 9-4 na. Wala pa sa tuno ang mga tira dire sa kontra ang Team Guadalupe. Tuarao. Nanakdak na sa batos William oh. Grabe William, maldituhan ning William oy. La kaniha. Gilobo may Jason. Tuara, may counter sa globo si Erne. Tuara gibuslutan ng Santoy. Butas. 9-4 side out Servisyo Jason. Pagkakataon para habulin ang kalamangan. Point 5-9. Servisyo Jason. Kini para size na. Darlene. Santo yan Darlene. Kombinasyon. Jason. La, Jason. Na. My God, nadapag ampo son. Na out. Size 9 na. 3 puntos na lang ang kalamangan. Kini para City. Naigon. City 9 na. Kini para 8. Servisyo Jason. William. Santoy. Dinakdak sa ere. William to the Jason. La. Wala lugapak ng mga bola. Alay. La kaniha. La William. Good item. Delivered by William. Side out. Noivy City atong score. Servisyo Herne para Gis. Darlene. Bo. Tara. Lagi gag. Kaniha. Uy. Ano? Outball si Jason. Gis City. Kini para 11. Servisyo Herne. Win. 11. Wana. 4 na win na. Para champion ang Team Herne. William o Ismail para champion sa atong bakbakan diri sa Cantabaco, Toledo City. Darlene, saggang pa. Santoy. Naigon, side out.
11 City ato score ha. Siantoy para 8. Darlene, Bunal. Out ball. Side out, side out. Yan na rin, yan tulolo karupuin. Nueve City ato score ha. Nueve City. Eh. Malasar wag naong sa ni Chick. Tuara, Black Panda. Santoy. Igo, nakahid-hid na ni Sirni da. Mao ni nadugay ni Santoy. Tuara. La. Nagi ambisyon. Sabit ang ambisyon ni Ismail. Tao-tao, pero lahat sila patay. City 11, kini para 8. Servisyo Darlene. Kilid. Santoy. Lagi balikan ka. Balikan Santoy eh. Side out, side out. Check! Servisyo Ismail para champion na. Dara, Black Panda. Erne. Oh, may champion na ang team Erne. William o Ismail sa ato ang bakbakan diri sa Cantabaco, Toledo City.